যতই নামাজ কালাম পড়েন না কেন, কিছু কিছু নারীকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, শুধুমাত্র তাদের মুখের দু একটা খারাপ কথার জন্য। যে মেয়ে মজা করে হলো একবার তার স্বামীকে বলে ফেলেছে, আমি তোমার সংসারে কোনোদিন সুখ পাইনি, আমি তোমার সংসারে কোনোদিন শান্তি পাইনি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছে তার আমলগুলো একদম বরবাদ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা তার ঠিকানা জাহান্নাম করে দেয়। তাই আমার বিবাহিত বোনের, জাহান্নামে যেতে না চাইলে আপনার মুখটা কন্ট্রোল করুন। স্বামীর নাফরমানি করে জাহান্নামের বাসিন্দা বানাবেন না নিজেকে। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर अगर किसी 20 लाख नमाजें पढ़े, कुरान की तिलावत करे, हज बैतुल्लाह को चली जाए, लेकिन अगर शोहर नाराज है तो ना उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना कुरान का पढ़ना कबूल है, ना हज बैतुल्लाह के सफर में जो अरकान किए हैं ना वो कबूल है। पहले शोहर की रजामंदी अल्लाह के बाद जरूरी है कि अपने